사랑과 은혜가 충만하신 하나님 아버지, 죄악 가운데 있는 우리를 구원해 주신 그 크신 은혜에 감사드립니다. Dios Padre lleno de amor y gracia, gracias por habernos salvado a nosotros que vivíamos en medio del pecado. 예수 그리스도의 그 크신 사랑 늘 마음에 기억하며 살아갈 수 있는 힘을 주심을 감사드립니다. Gracias por darnos la fuerza de siempre recordar ese gran amor que hemos recibido de Cristo. 또 주님 오시기에 너무나 가까운 마지막 시대를 살아가고 있습니다. Estamos viendo en los últimos tiempos cerca de tu venida. 우리의 마음이 이 세상에 빼앗겨 살지 않기를 원합니다. Deseamos no poner nuestro corazón en las cosas de este mundo. 우리의 사랑하는 가족들과 친구들과 이웃들에게 이 복음을 증거해서 함께 천국의 소망을 가지고 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. Ayúdanos a vivir dando testimonio de este evangelio a familiares y amigos que tenemos alrededor para que tengan la esperanza de los cielos. 또 저희 연약함을 늘 돌아보신 아버지 하나님께 감사드립니다. También gracias, Señor, por siempre cuidar nuestras debilidades. 주님의 말씀을 우리에게 더 주셔서 우리가 더욱 힘을 내어 주님의 일을 할 수 있도록 도와주옵소서. Con tu palabra danos mayor fuerza para con esa fuerza poder trabajar para ti. 또 가주 중앙교회를 주님 몸된 교회로 세워주심을 감사드립니다. Y gracias por haber edificado esta iglesia central como tu cuerpo. 또 교회를 통해 더 많은 복음이 활발히 증거될 수 있도록 인도해 주옵소서. Y a esta iglesia para que por medio de la iglesia más se pueda dar testimonio de ti. 또 가주 중앙교회 모든 가정들 하나님께서 은혜와 사랑으로 보호해 주시고 인도해 주옵소서. Y a todos los hermanos de esta iglesia central, protégelos y guíalos con tu gracia y con tu amor. 또 복음의 일꾼 삼아 주시기를 원합니다. Y que los tomes como también tus siervos. 오늘의 이 말씀 또한 주 성령님께서 함께 해 주옵소서. Y en esta hora la palabra que el Espíritu Santo esté con nosotros. 마땅히 우리가 알아야 될 말씀을 깨닫게 해 주옵소서. Haznos entender la palabra necesaria que tenemos que saber. 또 그 말씀을 따라 더욱 겸손하며 순종하는 믿음을 우리에게 허락해 주옵소서. Y danos la fe de siempre obedecer a tu palabra y vivir en esa humildad. 우리를 사랑하시는 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, quien siempre nos ama. 아멘. Amén. 예. 우리 요한계시록 2장을 보겠습니다. Apocalipsis capítulo 2. 요한계시록 2장입니다. Apocalipsis capítulo 2. 요한계시록 Apocalipsis 2장입니다. capítulo 2. 18절입니다. Versículo 18. 두아디라 교회의 사자에게 편지하기를 그 눈이 불꽃 같고 그 발이 빛난 주석과 같은 하나님의 아들이 가라사대 Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. 내가 내 사업과 사랑과 믿음과 섬김과 인내를 아노니 내 나중 행위가 처음보다 많도다. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. 예. 안녕하십니까? Buenos días. 부에나스 디아스. 예. 좀 아침에 이렇게 만나면 반갑게 좀 인사 좀 해야 될 것 같습니다. Creo que es bueno cada mañana, ¿no? Siempre con gozo saludarnos, con alegría. 예. 다시 한번 인사드리겠습니다. Voy a volver a 안녕하십니까? saludarlos. Buenos días. 예. 우리 옆에도 같이 인사 좀 Sí, 나누시죠. salúdense también con los hermanos que están al lado. 예. 제가 인사드렸을 때는 금방 끝나시더니 옆에 인사하라고 그러니까 또 한참을 하시네요. Cuando yo los saludé, en un segundo terminaron y me saludaron, pero entre ustedes están tardando toda la vida, ¿no? Para saludarse. 우리 형제자매님들 이렇게 주일에 우리가 같이
주 안에서 만난다는 것 자체가 기쁨입니다. Creo que siempre con todos los hermanos, el encontrarnos siempre aquí en el Señor es algo que siempre nos trae gozo. 자, 우리가 이 자리에 있는 이유를 우리는 알아야 됩니다. Nosotros tenemos que saber la causa por la cual estamos aquí presentes. 사람은 같은 일을 반복하면 습관이 됩니다. Una persona siempre hace, si hace lo mismo cada vez que hace eso, se hace rutina eso. 그리고 그것이 무슨 뜻인지도 모르고 그냥 행할 때가 있어요. Y a veces que uno como rutina sin saber por qué lo hace porque ya lo hacía de antes. 자, 우리는 늘 잊지 않아야 됩니다. Pero no tenemos que nunca, no tenemos que olvidar 우리가 왜 오늘 이 자리에 와 있는지. de por qué estamos hoy aquí presentes. 자, 누구 때문입니까? ¿Por quién estamos aquí? 예수님의 피 때문입니다. Por la sangre de Jesús. 자, 주님이 우리를 위해서 죽으셨습니다. El Señor murió por nosotros. 자, 우리는 이 세상을 살아가고 있습니다. Nosotros vivimos en este mundo. 자, 오늘 저도 라스베가스에서 이쪽으로 왔는데 이 날씨가 이렇게 시원해도 됩니까? 네. Yo vine hoy en la mañana de Las Vegas aquí y acá se siente fresco. 라스베가스는 너무 뜨겁습니다. Las Vegas está muy caliente. 예, 밖에 좀 서 있으면 이게 머리가 다 날아갈 것 같아요. O sea, uno está unos minutos ahí parado afuera, se siente que se le está cayendo todo el pelo del calor, ¿no? Que le está quemando. 이제 LA도 당연히 뜨거울 거라고 생각을 했습니다. Y pensé que aquí iba a ser mucho calor también, 근데 날씨가 너무 좋아요. pero aquí está hermoso el clima. 예. 또 이렇게 살기 좋은 세상에 살다 보니까 소망이 이 세상에 생겨서는 안 됩니다. Pero sin embargo, aunque uno viva en un buen clima, en un lugar bueno, no hay que poner la esperanza aquí, porque aunque uno lo sienta buena. 예, 예전에 제가 달라스 텍사스에 자주 가는 적이 있었습니다. Un tiempo, varias veces, tuve la oportunidad de visitar Texas, Dallas. 거기에 가면은 미국의 존 F 케네디 대통령이 죽었던 장소가 있어요. En ese lugar hay un monumento que le hicieron al presidente Kennedy, que ha muerto, está ahí ese monumento. 예, 그 바닥에 이렇게 총에 맞은 자국이 두 군데가 표시가 돼 있습니다. Y en el piso está marcado hasta hoy en día las huellas de esas dos balas que cayeron en el que le dispararon a él y quedaron ahí las huellas. 그 젊고 또 잘생긴 미국의 대통령이 총 두 방을 맞고 죽었습니다. Ese joven presidente y guapo también era buen parecer, sin embargo siendo joven, por esas dos balas de la pistola murió en ese lugar. 자, 인생의 그 죽음은 어느 누구도 알 수 없습니다. La muerte de la vida de uno nadie sabe cuándo va a ser. 그런데 한 기사에는 이런 기사를 썼습니다. Pero en un artículo de periodístico una persona escribió esto. 영어로는 You may be the next. Dice en español traducido es tú puedes ser el próximo. 다음은 당신 차례일 수도 있습니다. O sea, en el artículo que escribió acerca de la muerte de Kennedy ahí decía tú puedes ser el próximo. 자, 여기 계신 분들 중에 내 앞을 보장할 수 있는 분은 단 한 분도 없을 겁니다. De todos los que están aquí no hay ninguno que esté al 100% seguro de lo que va a pasar al siguiente instante. 자, 이번에 하계 수양회 때 저도 이렇게 큰 지진은 처음 느껴봤습니다. En este retiro de verano, que los que sintieron, el gran terremoto que sentimos estando aquí, es la primera vez que sentí ese terremoto. 예, 또 그때 우리가 마태복음 24장을 공부하고 있을 때 Y justo exactamente en ese tiempo estábamos estudiando San Mateo 24 de las señales antes del fin. 예, 그때 저는 이제 영어로 말씀을 증거하고 있었습니다. En ese tiempo yo estaba con los jóvenes dando la palabra en inglés. 예, 미국 분들은 거의 대부분이 다 나가버리셨어요. Todos los que hablaban inglés en ese lugar, al sentir el terremoto, se salieron del cuarto. 예, 그런데 이게 이렇게 지진이 크게 흔들리는 것은 처음이었습니다. La primera vez que sentía tan fuerte un terremoto. 저는 처음에 착각을 했어요. Yo al principio estaba confundido, no sabía que era terremoto. 내가 이게 안 되는 영어로 이게 말씀을 전하다 보니까 이제 드디어 머리가 왔다 갔다 하는구나. Yo pensé, tanto me estoy matando en la cabeza de tratar de hablar este inglés que no hablo bien, que por eso pensé que mi cerebro estaba temblando y no que era el edificio. 이게 막 이렇게 서 있을 수가 없었어요. O sea, no podía estar de pie en realidad. 그런데 한 분이 이게 어스케이크 지진이라는 겁니다. Pero alguien que estaba sentado dijo, esto es un terremoto. 제가 아주 이렇게 너무 놀랐습니다. De verdad me asusté yo. 우리는 주님이 곧 오신다는 것을 알고 있습니다. Nosotros sabemos que el Señor está cerca por venir. 그런데 정말 주님이 오셨을 때 지금 현재 나의 모습을 기쁨으로
받으실 건가 생각해 봐야 됩니다. Pero hay que pensar entonces, si el Señor viene ahora, realmente la vida que yo estoy viviendo ante el Señor, ¿será de gozo y agrado para el Señor o no? 우리는 주님을 늘 생각해야 됩니다. Siempre, a cada momento hay que pensar en el Señor. 왜냐하면 주님은 나의 사랑의 대상이기 때문입니다. Porque el Señor es en quien yo tengo que dar todo mi amor hacia Él. 자, 이 세상도 사랑하고 주님도 사랑할 수는 없습니다. Uno no puede amar al mundo y al mismo tiempo amar a Dios. 우리는 주님만 사랑해야 됩니다. Nosotros solamente tenemos que amar al Señor. 예. 여러 가지 중에 한 가지를 사랑하는 것은 사랑이 아닙니다. Si uno ama a una cosa de todas las cosas que tiene, eso no es verdadero amor. 우리는 우리의 믿음의 대상이고 나의 사랑의 대상인 그 주님에 대해서 자세히 알아야 됩니다. Uno para poder amar solamente al Señor debe saber quién es ese Señor para poder amarlo más. 자, 우리 시작했을 때 읽은 말씀을 다시 보겠습니다. Vamos a ver el versículo que leímos al principio. 요한계시록 2장 18절입니다. Apocalipsis capítulo 2 versículo 18. 두아디라 교회의 사자에게 편지하기를 그 눈이 불꽃 같고 그 발이 빛난 주석과 같은 하나님의 아들이 가라사대. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. 자, 두아디라 교회에 나타나신 예수님의 모습입니다. Es la imagen de Jesucristo que se apareció en la iglesia de Tiatira. 자, 각 교회마다 나타나신 예수님의 모습이 다릅니다. En cada una de estas 7 iglesias que menciona Apocalipsis, la imagen de Jesucristo, cómo se manifestó, fue diferente. 오늘은 두아디라 교회에 나타나신 예수님의 모습을 생각해 Hoy 보겠습니다. vamos a pensar la imagen de Jesucristo, de cómo Él se apareció en la iglesia de Tiatira. 예수님의 눈이 불꽃 같다 말씀하셨어요. Y aquí dice que los ojos del Señor eran como ojos de llama de fuego. 자, 예수님의 눈이 불꽃 같은 거예요. Aquí dice que los ojos de Jesucristo son como llama de fuego. 자, 이건 무엇을 말씀하시고 있을까요? ¿A qué estará indicando esto? 먼저는 우리가 주님이 나를 바라보시는 눈빛이 불꽃 같은 눈빛이라는 겁니다. Que los ojos a cómo el Señor me ve, Él me ve con esos ojos de llama de fuego, me está mirando a mí. 우리가 구원받기 전에 이 세상에 살 때도 뭔가 사랑에 빠지면 그 눈이 뭐라고 표현을 하죠? Cuando uno en este mundo, ¿no? Cuando amaba a la pareja, quizás antes de casarse, ¿cómo llaman a uno, no? Los ojos que están llenos de amor, ¿cómo los llaman? 그 사랑한 사람을 바라볼 때 그 눈빛은 어떤 눈빛입니까? ¿Cómo se ve los ojos de esa persona que me mira a mí con tanto amor? ¿Cómo se ve esos ojos? 차가운 눈빛이에요? 뜨거운 눈빛이에요? ¿Son ojos fríos o se ven como ojos bien calientes? 뭐 지금 오늘 부부가 계신다면은 한번 서로를 한번 봐보십시오. Aquí si hay parejas, ¿no? Matrimonios, mírense entre ustedes. 근데 그렇게 별로 뜨거운 눈빛은 못 볼 것 같아요. ¿No? 예. ¿Se enfrió esos ojos? ¿Ya no estaban calientes? 그 불빛이 사그러들어 버린 것 ¿Se 같아요. empezó a achicar ese fuego? 예. 지금도 여전히 내 사랑하는 사람을 보면은 막 눈이 불꽃같이 빛나십니까? ¿Todavía realmente sienten esos ojos como llama de fuego cuando ven a su pareja? 예. 사랑은 뜨거운 겁니다. El amor es algo que da calor, es caliente. 자, 주님의 눈빛은 나를 향한 눈빛은 불꽃과 같은 눈빛입니다. Los ojos a cómo el Señor me ve son como llama de fuego, dice. 먼저 우리가 주님을 사랑하기 위해서는 먼저 주님의 사랑을 깨달아야 됩니다. Para uno poder amar al Señor, primero debe conocer el amor que el Señor tiene hacia mí. 우리 요한 1서를 보겠습니다. Vamos a ver en Primera de Juan. 요한 1서 Primera de Juan, 4장입니다. capítulo 4. 10절입니다. Versículo 10. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑하는 것이 아니요 오직 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 위하여 화목제로 그 아들을 보내셨음이니라. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 자, 사랑은 여기 있다 말씀하셨습니다. Aquí dice, en esto consiste el amor, 주님이 우리를 사랑해 주셨습니다. que el Señor primero nos amó a nosotros. 자, 우리가
주님만을 사랑하는 사람이 돼야 됩니다. Tenemos que ser por eso personas que solamente amamos al Señor. 그러기 위해서는 먼저 주님이 나를 얼마나 사랑하셨는지를 깨달아야 됩니다. Para uno solamente amar solamente al Señor, primero debe conocer cuánto fue el amor que tuvo el Señor hacia mí. 여러분 모세 아시죠? ¿Conocen ustedes a Moisés? 예, 이 모세는 어린 나이에 바로의 공주의 아들로 살게 되었습니다. De niño, él se crió como hijo de la princesa de Egipto. 자, 이 모세는 어렸을 때부터 마음에 꿈이 하나 있었습니다. Este Moisés de niño tenía un sueño. 내 백성 이스라엘 백성을 이 이집트에서 건져내고 싶은 꿈이 있었습니다. Tenía ese sueño de que un día de rescatar a su pueblo de Israel de Egipto. 자, 그 모세가 몇 살에 주님의 일을 하려고 마음먹었습니까? ¿A qué edad él empezó a hacer esa obra del Señor? 몇 살이에요? ¿A qué edad? ¿Cuántos años tenía él? 예? 몇 살입니까? ¿A cuántos años él empezó esa obra? 아니, 잘 모르셔요? ¿No? 예. 몇 살이 시작했습니까? ¿A qué edad empezó él la obra? 40살에. 40 años. 자, 한번 생각해 보세요. 보통 20살 정도까지 공부를 하면 이 세상의 공부는 끝나는 겁니다. Por lo general uno cuando hasta los 20 años estudia y entre los 20 a 29 años se acaban los estudios en realidad. 그런데 모세는 그것보다 더 20년을 더 기다려서 40년을 채웠습니다. Pero él sin embargo esperó 20 años más hasta llegar a tener 40. 그는 이집트의 그 공주의 아들의 신분이었어요. Y él tenía la identidad de él estaba en la condición de ser hijo de la princesa de Egipto. 여러분 그 신분이 보통 신분이 아닙니다. No era cualquier puesto en donde estaba él. 저도 예전에 이집트에 방문해 본 적이 있어요. Una vez yo también antes tuve la oportunidad de visitar Egipto. 뭐 두 번 다시는 안 가고 싶습니다. Y la verdad no quiero volver a ir nunca más. 예, 너무 무서운 곳이에요. Porque me dio miedo ese lugar. 우리 형제자매님들도 굳이 갈 필요는 없습니다. Por eso no les recomiendo a que visiten en realidad. 책으로 보세요. 책. Nomás mírenlo por libros si 너무 quieren. 무서워요. Porque da miedo ese 저 lugar. 다시는 안 가보고 싶어요. Por eso yo dije, no quiero volver más a ese lugar. 하지만 또 제가 갔다 와 이렇게 설명을 해드릴 거 아닙니까? Pero tengo que ir para poder también compartirlo, por eso tuve que ir. 거기에 이집트의 피라미드를 보게 됐어요. Y pude ver la pirámide en Egipto. 아 정말 입이 턱 벌어집니다. Y de verdad me quedé con la boca abierta. 이 멕시코의 그 테우테우아칸에도 피라미드이 있죠. En México, en Teotihuacán, también está la pirámide. 근데 그것과 사이즈는 비교할 수 Pero 없습니다. no se puede comparar el tamaño a eso. 이렇게 거대한 건축물을 지었던 그 나라에 모세는 그 아들이었어요. O sea, en ese lugar, en ese imperio egipcio, en ese tiempo, en donde habían construido esos enormes pirámides, él era hijo de la princesa de ese lugar. 그는 어려서부터 자기가 이스라엘 백성이라는 것을 알았습니다. De niño él sabía que aunque vivía en Egipto era hijo del pueblo de Israel. 그리고 이스라엘 백성들이 그 이집트 땅에서 고통받고 있다는 것을 알았어요. También él vio que el pueblo de Israel, su propio pueblo, estaba sufriendo en Egipto. 이 모세는 그 이스라엘 백성을 구원하기 위한 간절한 마음이 있었습니다. Tenía ese gran anhelo por eso Moisés de querer rescatar a su pueblo de ahí. 우리 사도행전 7장을 보겠습니다. Vamos a ver en Hechos, capítulo 7. 사도행전 7장입니다. Hechos 7. 사도행전 7장 Hechos 7, 22절입니다. versículo 22. 모세가 사도행전 7장 22절 Hechos 7, versículo 22. 사도행전 7장 22절입니다. Hechos 7, versículo 22. 모세가 애굽 사람의 학수를 다 배워 그 말과 행사가 능하더라. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. 나이 40이 되매 그 형제 이스라엘 자손을 돌아볼 생각이 나더니 Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. 자, 나이 40까지 준비를 했습니다. Hasta los 40 años se preparó para empezar a rescatarlos. 예, 우리 여기 저 라티노 우리 형제 자매님들도 아마 참
국가적으로 많은 고통을 받은 역사를 가지고 있을 겁니다. Sé que los hermanos latinos aquí, históricamente, México, me imagino que también ha tenido muchas aflicciones como país. 예, 우리 한국 사람들도 역사적으로 많은 고통을 받았습니다. Los coreanos históricamente también pasaron por una historia muy triste. 그러니까 우리 라티노 형제 자매님들과 한국 형제 자매님들이 이 마음이 서로 통해요. Por eso esa comunicación se entiende mejor entre hermanos latinos y coreanos por esa historia triste que cada uno ha pasado en su país. 역사적으로 너무 많은 고통을 받았기 때문입니다. Porque históricamente cada uno de estos países como México y Corea sufrieron mucho. 이스라엘 백성들도 또 한국의 사람들에 대해서 같은 마음을 가지고 있습니다. El pueblo de Israel también tiene ese mismo sentir, comparte ese mismo dolor con el pueblo de Corea también. 자, 지금 내 사랑하는 나라가 고통을 받고 있다면 여러분은 어떤 마음을 가지시겠어요? Ustedes estando aquí, si saben que su propio país, su propia patria está sufriendo, ¿cómo se sentirían? 그 나라를 위해 살고 싶은 마음이 있지 않겠어요? No quieren hacer lo máximo posible para uno vivir para su país. 한국도 나라를 잃어버린 적이 있습니다. También Corea un tiempo perdió su país. 뭐 제가 역사 공부하자는 건 아닙니다. No estoy diciendo que vamos a estudiar historia, ahora historia de Corea. 저도 일본 사람들 좋아합니다. También me gustan los japoneses con los cuales fueron nuestros en realidad enemigos en un tiempo. 또 혹시 여기 일본 분 계시면 오해 없이 들으세요. Si hay alguien que es descendiente de Japón, no quiero que haya malinterpretaciones aquí. 우리가 한국이 나라를 잃었을 때는 이거 견딜 수 없는 겁니다. De verdad, el perder un país, el país de uno mismo, es algo que uno no puede soportar ese dolor. 그래서 많은 젊은 사람들이 피를 흘렸습니다. Y muchos jóvenes derramaron sangre para poder recuperarlo. 또 어떤 사람은 준비를 하기 위해서 이 미국까지 유학으로 온 사람도 있어요. Y muchos para prepararse, para apoyar a su país, vinieron a Estados Unidos para prepararse. 내가 열심히 공부해서 내 나라를 독립하는데 도움이 되겠다 생각을 했습니다. Porque pensaron estos jóvenes, voy a venir aquí, voy a estudiar bien, me voy a preparar bien para volver a mi patria y ayudar a la independencia de mi patria. 자, 그런 생각을 가진 학생이 공부를 어떻게 했을까요? Ese joven estudiante que tenía ese corazón, ¿cómo creen que ha estudiado? 대충 했을까요? ¿Así nomás creen que habrá estudiado? 아마 진짜 목숨을 걸고 공부했을 겁니다. Seguramente hasta sacrificó su propia vida hasta lo máximo para estudiar. 자, 모세는 자기 백성 이스라엘을 구원하기를 원했습니다. Moisés en él también estaba el sentir ese de querer rescatar a su pueblo de Israel. 그가 바로의 공주의 아들이라는 그 신분을 지키고 있으면 고통이 없습니다. Si él siguiera viviendo como hijo de la princesa y de Faraón, no hubiera sufrido en su vida. 그런데 그는 핍박받는 그 이스라엘 백성을 구원하기를 원했어요. Pero en él, sin embargo, el sentir era rescatar a su propio pueblo que está siendo maltratado por los egipcios. 그가 준비했습니다. Y él se preparó para eso. 자, 20년은 공부하는 데 썼을 거예요. 20 años lo invirtió en estudiar para tener todo tipo de sabiduría. 또 나머지 20년은 아마 자기의 뜻을 펼치기 위해 많은 사람들을 얻었을 겁니다. Durante otros 20 años, para llegar a los 40, trató de tener comunicación, contacto con la gente para juntarlos. 자, 모세 나이 40이 되었습니다. Y llegó los 40 años de Moisés. 이제 준비가 됐다고 생각했습니다. Para Dios ya estaba él preparado. 그리고 그 백성 이스라엘을 구원하는 일을 시작했어요. Y empezó a hacer la obra del rescate del pueblo de Israel. 시작하자마자 어떻게 됐죠? Cuando empezó, ¿qué pasó? 그는 사람을 죽이는 살인자가 되어버렸습니다. En el momento que empezó la obra de rescatar, ¿qué hizo? Cometió el error de haber matado a alguien. 자, 한번 생각해 보세요. Piensen ustedes. 여러분이 내가 오늘부터 주님을 위해 살겠다라고 결심을 했습니다. Hoy, dicen, hoy dispongo en mi corazón de que de ahora en más voy a vivir para el Señor. 이제 세상을 등지고 정말 하나님 나라와 의를 위해 살겠다 마음 먹었어요. Y uno dispone en su corazón, voy a dar la espalda a las cosas del mundo y ahora voy a vivir solamente para el Señor. 그런데 하나님이 받아주시지 않는 겁니다. Pero el Señor no lo recibe. 자, 여러분 모세는 40년을 준비했습니다. Moisés 40 años se preparó para esto. 잠도 자지 않고 공부했을 거예요. Seguramente ni durmió para tener todo tipo de sabiduría y estudiar. 그리고 그 백성들을 사랑하는 마음에서 구원하기를 원했을 겁니다. Y en su corazón estaba ese gran amor y anhelo de querer rescatar a su pueblo. 모세는 준비가 다 됐다라고 생각을 했어요. Moisés él sí mismo pensó que ya estaba listo para salvarlos. 그런데 하나님이 받아주지 않으셨습니다. Pero Dios fue quien no lo recibió. 왜 그랬을까요? ¿Por qué será? 왜? O sea, ¿por qué? 하나님은 받아주지 않으셨을까요? ¿Por qué Dios no lo recibió todo lo que él estaba preparado? 이 모세가
한 가지를 깨닫지 못했습니다. Porque había una cosa que le faltaba a Moisés entender. 그 민족을 향한 열심은 있었습니다. Tenía celo, ese anhelo de querer rescatar a su pueblo. 자기 백성을 사랑하는 마음도 있었습니다. Tenía ese amor hacia su pueblo. 그런데 그 모세에게 한 가지 부족한 게 Pero 있었어요. había una cosa que le faltaba a Moisés. 그런데 절대적으로 부족한 거였습니다. Y que era lo más importante en realidad. 뭐였을까요? ¿Qué creen que le faltó a Moisés? 자, 모세는 하루아침에 공주의 아들에서 저 양을 돌보는 신세로 전락해 버렸습니다. Moisés era hijo de la princesa de Faraón y de repente, cuando quería empezar a rescatar al pueblo de Israel, se hizo ahora pastor de ovejas después. 그 양을 돌보는 시간을 또 40년의 시간을 보냈습니다. Cuando ya dejó Egipto y se fue para el desierto, 40 años estuvo pastoreando a ovejas. 나이 80이 되었습니다. Y luego llegó a tener 80 años. 예, 오늘 아침에 잠깐 인사드리는데 우리 형제님 중에 한 분이 나이가 80 넘으셨더라고요. Hoy estaba saludando a unos hermanos y había uno de los hermanos que saludé que dice que ya tenía más de 80, que tiene más de 80 años. 하나님 왜 그런 나이 많은 모세를 선택하셨을까요? ¿Por qué Dios habrá esperado a que Moisés llegara a tener 80 años para usarlo? 그때 모세의 대답을 생각해 보세요. O sea, piensen estando en el lugar de Moisés. 나는 말을 할 줄 모릅니다. Moisés que dijo a Dios, Dios, yo no soy bueno en hablar. 자, 우리 사도행전 7장 22절을 봐봅시다. Vamos a ver en Hechos aquí en capítulo 7, versículo 22. 모세가 애굽 사람의 학술을 다 배워 그 말과 행사가 능하더라. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. 나이 40의 모세는 말과 그 행사가 능했다 돼 있습니다. A los 40 años, Moisés tenía toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. 보통 사람이 아니에요. No era cualquier persona él en ese tiempo, 그런데 나이 80에 하나님이 모세를 부르셨습니다. pero a los 80 años de Moisés, Dios lo llamó para rescatar al pueblo de Israel. 그는 말을 할 줄 모른다고 Y 이야기했어요. él como confesó a Dios, yo no soy bueno en palabras. 자, 하나님은 모세를 쓰기를 원하셨어요. Dios sí quiso utilizar a Moisés. 하지만 모세 너가 한 가지 정확히 깨달아야 된다라는 것을 말씀하셨습니다. Pero Dios le está diciendo, permitió todo ese tiempo para que Moisés entendiera algo que le estaba faltando. 우리 출애굽기 3장을 보겠습니다. Vamos a ver en Éxodo capítulo 3. 출애굽기 3장입니다. Éxodo capítulo 3. 출애굽기 3장입니다. Éxodo capítulo 3. 모세가 그 장인 미디안 제사장 이드로의 양무리를 치더니 Versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, 그 무리를 광야 서편으로 인도하여 하나님의 산 호렙에 이르매 sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. 여호와의 사자가 떨기나무 불꽃 가운데에서 그에게 나타나시니라. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. 그가 보니 떨기나무에 불이 붙었으나 사라지지 아니하는지라. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. 이에 가로되 내가 돌이켜 가서 이 큰 광경을 보리라. 떨기나무가 어찌하여 타지 아니하는고 하는 동시에 Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? 자, 여러분 이제 80세가 된 모세를 하나님이 부르셨습니다. A los 80 años de Moisés, Dios lo llama. 그리고 모세를 부르는 첫 장면이 기록되어 있습니다. Y aquí menciona cómo, la imagen de cuando lo llamó a Moisés. 자, 떨기나무에 불이 붙었습니다. Había fuego en medio de una zarza. 그런데 그 불이 사라지지 않는다는 거예요. Y la zarza, ese fuego dice que no se consumía. 그리고 타지 않는다는 Y 거예요. no se quemaba la zarza. 이거 이해되세요? ¿Ustedes pueden entender eso? 예? 불이 이렇게 확 붙었는데 Hay leña y está quemando con fuego. 타지를 않아요. Pero no se quema la madera. 그리고 사라지지 Y 않습니다. tampoco desaparece el fuego. 뭘 의미합니까? ¿Qué indica esto? 이제 모세를 하나님은 쓰기를 원하셨습니다. Dios en este tiempo, a los 80 años, quiso utilizar a Moisés. 그리고 이 떨기나무 불꽃 가운데 모세를 부르셨어요. Y estando en medio de esa zarza, lo llamó ahí a Moisés. 주님의
예수님의 눈은 불꽃 같다 말씀하셨어요. El Señor dice en la palabra que los ojos de Jesucristo son como fuego, de llama de fuego. 우리가 주님의 일을 하기 위해서는 먼저 주님의 사랑을 깨달아야 됩니다. Para uno hacer la obra del Señor, primero que debe conocer el amor que Dios tiene hacia mí. 여러분은 주님의 사랑을 깨달으셨어요? ¿Ustedes sí conocieron el amor de Dios? 만약 여러분이 주님의 사랑을 깨닫지 못했다면 주님의 일을 할 수 없습니다. Si ustedes no han conocido ese amor del Señor, entonces ustedes no pueden trabajar para el Señor. 가끔씩 주님의 일을 하는 것은 누구나 할 수 있습니다. Trabajar para el Señor de vez en cuando todos lo pueden hacer. 그런데 정말 이제는 주님만 사랑하는 마음을 가져야 됩니다. Pero uno, si conoció el amor del Señor, solamente ahora debe amar al Señor. 그러기 위해서는 먼저 주님의 사랑을, 그 뜨거운 사랑을 깨달아야 됩니다. Y para uno solamente amar al Señor, primeramente uno debe conocer ese amor caliente que el Señor tiene hacia mí. 자, 여기도 이렇게 부시 같은 게 있죠? 부시, 떨기나무. Aquí también hay zarzas, ¿no? Como ramas, ¿no? 여기 오다 보니까 파킹랏에도 있더라고요. Aquí afuera en el parking lot también está. 불 붙이면 잘 탈까요? Si uno en una rama le prende fuego, ¿se quemará bien o no? 또 끝나고 가서 불 태우지 마세요. O sea, no estoy dando este ejemplo para que cuando salgan de aquí lo hagan, lo intenten, ¿eh? 이 사막의 나무는 바짝 말라 있습니다. O sea, las ramas del desierto están bien secos. 그에 불이 붙으면 확 타버리는 Y 겁니다. si uno le prende fuego, se quema fácilmente. 그리고 금방 사라지는 Y 겁니다. desaparece en ceniza. 그런데 그 하나님의 불은 타지도 않고 사라지지도 않는 거예요. Pero el fuego del Señor aquí en esta zarza no se consumía, no se apagaba. 그 떨기나무에 불이 붙었는데 타지 않아요. En la zarza ardía el fuego, pero no se estaba quemando. 그리고 사라지지 않습니다. Y tampoco se consumía. 뭘 말할까요? ¿Qué indica eso? 이 주님의 사랑입니다. El amor de Dios. 인간도 사랑이라는 걸 합니다. El hombre también ama. 그죠? Se aman entre hombres también, ¿no? Entre personas. 인간의 사랑은 서로를 태웁니다. El amor humano en realidad quema el uno al otro. 만약 여러분 부부끼리 처음 만났을 때 그 막 가슴 뛰는 사랑을 지금도 하고 있다고 생각해 봐요. Imagínense ese primer amor que han tenido ustedes con su pareja cuando se vieron, lo siguen teniendo hasta el día de hoy. 지금도 막 남편 보면 막 가슴이 뛰고 심장이 뛰긴다고 생각해 봐요. Imagínense que hasta el día de hoy viven con su pareja y sienten ese corazón que se le está por salir, explotar por el amor que sienten. 빨리 병원 가셔요. 심장에 뭐가 Si 이상해. realmente sienten eso, vayan al hospital porque si hay un problema en el corazón entonces. 문제가 생긴 거예요. Porque no es normal, ¿no? Que uno siente ese mismo amor que al principio a veces. 가슴 뛰는 사랑은 한 6개월, 길어봐야 1년입니다. El amor que uno siente caliente hacia la pareja, como mucho dura de 6 meses a 1 año en realidad. 자, 그 뒤로는 우리는 의무감으로 살 때가 많아요. Y luego uno ya vive por responsabilidad, ¿no? 그러지 않아요? ¿No? ¿No es así? 이게 실제 과학적인 데이터입니다. Este es un dato que no lo saqué yo, sino fue un pronóstico que sacaron gente que estudia de esto. 그 로미오와 줄리엣 아시죠? ¿Conocen a Romeo y Julieta? 예? 그 두 사람이 얼마나 사랑을 했어요? ¿Cuánto tiempo se amaron entre ellos? 얼마 사랑했죠? ¿Cuánto se amaron? 1년? ¿1 año se amaron? 여러분, 일주일 딱 사랑하고 죽은 겁니다. Una semana fue ese amor, duró una semana y luego murieron. 일주일. Una semana. 그 죽었으니까 그 사랑이 영원한 것처럼 보이는 거예요. Porque murieron a la semana, uno piensa que se amaron eternamente ellos. 만약 그 어린 애들이 죽지 않고 진짜 결혼했다고 생각해 보. Imagínense que ellos no murieron ahí y que siguieron viviendo y se casaron. 6개월 안에 이혼했을 거라는 보고서가 있어요. Hay un pronóstico que a los 6 meses seguramente se divorciaron. 6개월 안에 이혼할 겁니다. A los 6 meses, dura 6 meses ese amor fuerte, caliente, digamos. 그 멋있는 로미오가 직장에 퇴근해서 집에 왔습니다. Ese Romeo tan guapo, se casaron, ¿no? Y luego se fue al trabajo y vuelve a la casa. 예, 씻지도 않고 잠을 자요. Y sin bañarse nada, se mete a la cama y duerme. 밥 먹는데 막 뭘 다 흘리고 먹습니다. Come y se le cae la comida por todos lados. 뭐 잘 그냥 씻지도 않으니까 몸에 냄새도 많이 나요. Y como no se baña, hasta huele mal. 또 줄리엣은 ¿Y 어떻습니까? Julieta? 그 아름다운 줄리엣의 머리가 산발이 돼 있습니다. El pelo de Julieta, que estaba tan tranquilo cuando estaban de novios, ahora es como una leona. 음식을 만들었는데 도저히 먹을 수가 없어요. Le prepara comida, Romeo no lo puede comer. 예,
서로 기대가 크면 실망도 큰 겁니다. Cuanto más uno tiene expectativa del otro, cuanto mayor es la expectativa, más se decepciona. 자, 인간도 사랑을 해요. Entre personas también nos amamos. 그런데 그 사랑이 얼마나 가든가요? Pero ¿cuánto dura ese amor que ustedes han tenido? 예, 우리는 환상을 쫓아 살 때가 많습니다. A veces uno sigue a las imaginaciones de uno. 영화나 드라마에 나오는 사랑이 내 삶 속에 이루어지기를 원해요. Uno piensa que el amor, la historia de amor que aparece en las novelas, películas, quiere que sea también parte de la vida de uno. 그런 사랑을 지금까지 만나본 적이 있으세요? ¿Alguna vez encontraron ese amor que ustedes vieron en novelas o películas? 미안하지만 없습니다. Perdón por decir, pero en realidad no existen esos amores. Eso no es verdadero en realidad. 인간의 사랑은 서로를 태웁니다. El amor entre personas quema al otro. 서로의 조건이 맞아야 됩니다. Tiene que tener la misma condición para poder amarse. 서로의 이익에 맞아야 됩니다. Al provecho, al beneficio de uno tienen que estar de acuerdo para que sientan ese amor hacia el otro. 우리는 그것을 사랑이라는 것으로 포장을 할 뿐이에요. Y uno piensa que uno realmente está amando a esa persona y así lo envuelve. 그런데 우리는 마음속에 사랑을 원합니다. Y en el corazón de uno desea que el otro lo ame a uno más. 나를 생각해주고 나만을 생각하는 그 사랑을 원해요. Desea que esa persona solamente piense en uno y que solamente ame a uno. 그 뜨거운 사랑을 원합니다. Y que esa persona lo ame a uno con ese amor caliente. 그런데 이 세상에는 없습니다. Pero en este mundo no existe ese amor. 어디에 있을까요? ¿En dónde estará ese amor verdadero? 주님에게 있습니다. Solamente en el Señor. 왜 하나님은 모세를 부르셔야 되는데 그 모세에게 첫 번째 보여준 모습이 바로 이 떨기나무 불꽃을 보여주셨을까요? Dios tenía que llamar a Moisés para utilizarlo en su obra, pero ¿por qué se esperó 80 años? La primera imagen que lo mostró cuando lo llamó fue esta zarza que estaba ardiendo en fuego. 그 떨기나무에 불이 확 타오르는 겁니다. Y Moisés vio que en la zarza se estaba encendiendo el fuego. 그런데 그 떨기나무 자체도 태우지 않아요. Pero la zarza misma tampoco se quemaba aunque había fuego. 그리고 그 불이 사라지지를 않는 겁니다. Y el fuego no desaparecía, no se consumía. 여러분, 뜨거운 주님의 사랑을 표현하는 거예요. Está mostrando el amor caliente que no se quema nunca, ese amor de Dios. 모세, 너가 백성을 사랑하는 그 마음도 좋다라고 하나님 생각했습니다. Dios obviamente vio bien el corazón que tenía Moisés, el amor que tenía hacia su pueblo. 백성을 향한 그 열심도 좋다라고 하나님 생각했습니다. También Dios dijo, el celo que tienes, el anhelo de querer rescatar a tu pueblo es bueno. 하지만 너가 가장 중요한 한 가지가 빠져 있다는 거예요. Pero hay una cosa que te falta a ti. 먼저 하나님이 얼마나 나를 사랑하시는지를 깨달아야 되는 겁니다. Primero tienes que conocer el amor que Dios tiene hacia ti. 주님의 그 뜨거운 사랑의 불은 꺼지지 않습니다. El amor ese caliente y fuerte del Señor no se apaga nunca. 또 나를 태우지도 않고 주님 자신을 태우지 않습니다. Y ese amor de Dios no me quema a mí, no me lastima. 그 하나님의 사랑의 그 강도는 사라지지도 않습니다. Y la intensidad del amor que el Señor tiene hacia mí no desaparece. 우리 아가서 8장을 한번 보겠습니다. Vamos a ver el libro de Cantares, capítulo 8. 아가서 8장입니다. Cantares, capítulo 8. 아가서 8장 Cantares, capítulo 8. 구약성경 아가서 8장 6절입니다. Cantares, capítulo 8, versículos. 너는 나를 인같이 마음에 품고 도장같이 팔에 두라. 사랑은 죽음같이 강하고 투기는 음부같이 잔혹하며 불같이 일어나니 그 기세가 여호와의 불과 같으리라. Versículo 6, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasa de fuego, fuerte llama. 자, 7절은 우리 같이 읽어보겠습니다. Versículo 7 leemos juntos. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. 자, 그 주님의 사랑의 불은 어떤 물도 끄지 못한다 말씀하셨습니다. Que ese amor tan fuerte del Señor, aunque haya muchas aguas, no se va a poder apagar, dice. 여러분, 주님의 사랑을 경험하셨어요? ¿Experimentaron realmente ustedes ese amor del Señor?
저도 사랑을 찾아다닌 한 사람 중에 하나입니다. Yo también era uno de los tantos como ustedes que andaba buscando ese amor de Dios. 뭔가 그 영화 같은 사랑이 있겠지. Porque decía, debe haber un amor verdadero que uno ve en las películas. 자, 아무리 그 사랑을 찾아도 이 세상에는 없습니다. Buscaba ese amor en este mundo, pero en este mundo no existe ese amor. 예, 처음에 사랑할 때는 기뻐요. Cuando uno ama a alguien al principio, uno de verdad siente gran gozo. 밤 늦게 퇴근했습니다. Y uno termina tarde el trabajo 사랑하는 사람이 전화가 왔어요. y le llama a la persona que le ama. 몇 시예요? Le dice, ¿qué hora es? 새벽 4시에. Eran las 4 de la mañana. 이제 잠깐 잠이 들었는데 전화가 온 거예요. Me había quedado dormido un rato después del trabajo y me había llamado. 기분 나빠요? 기분 좋아요? ¿Le cae bien que alguien a las 4 de la mañana la llama, aunque sea la persona que tanto amen ustedes? 그 피곤한 몸을 이끌고 잠깐 잠을 잤는데 새벽 4시에 사랑하는 사람한테 전화가 왔어요. Estaba tan cansado del trabajo que llegué tarde. Me había acostado un ratito y a las 4 de la mañana me llama la persona que me ama. 기분 나빠요? 좋아요? ¿Me cae bien que me llame a las 4 de la mañana o no? 아니, 대답 좀 해보세요. A ver, respondan ustedes. Answer me, please. 예? 기분 좋아요? Sí, está bien que le llame a las 4 de la mañana con todo ese cansancio, aunque sea la persona que le ame. 기분 나빠요? ¿Cae bien o cae mal? 기분 나쁘다면 사랑이 식어버린 겁니다. Si les cae mal, significa que se está enfriando el amor de ustedes hacia la pareja. 기분이 좋다는 것은요, Y si les cae bien eso, 아직도 사랑하고 있다는 거예요. significa que todavía siguen amando a esa persona. 이제 그 피곤한 몸을 이끌고 잠깐 잠을 잤는데 사랑한 사람한테 전화가 왔어요. Estaba tan cansado, me había acostado un rato y me llama esta persona que amo. 그러면 잠 안 잔 척 해야 됩니다. Y tengo que fingir que no estaba dormido. 목소리도 Arreglo un poco mi voz, ¿no? 그리고 아주 밝은 목소리로 전화를 Y con 받습니다. una voz bien alegre como si estaba despierto. 사랑하는 사람이 나에게 이렇게 말합니다. Y la persona que me ama me dice, 너무 새벽에 전화해서 미안해요. discúlpame por haberte llamado tan madrugada. 그때 뭐라고 대답하겠어요? ¿Qué respondería yo? 당신 생각하느라고 잠을 한숨도 못 잤어요. Tengo que decir, es que estuve pensando en ti, por eso no podía dormir. 나는 기쁨으로 당신의 전화를 받고 있습니다. De gozo, por eso esperé esta llamada tuya. 자, 지금도 그렇습니까? ¿Todavía sienten así con su pareja? 예. 그랬다간 과로사로 죽습니다. Tengan cuidado, 잠을 언제 잘 거예요? porque si, aunque aceptan todo eso, ¿cuándo van a dormir entonces, no? 자, 정말 우리는 언제든지 그런 사랑을 나누고 싶은 것이 우리의 마음입니다. Nuestro corazón es siempre querer compartir ese amor a cualquier hora, a todo momento con esa persona que uno ama. 좀 지나면 어떻죠? Pero al principio es así, pero con el correr del tiempo, ¿qué pasa en el corazón de uno? 부부끼리 한 침대 자는 것도 귀찮아요. Hasta se sienten como incómodos de dormir en la misma cama con la pareja con los años o no. 한참 자고 있는데 그냥 손이 와서 내 뺨을 때릴 때도 Uno 있습니다. está durmiendo y de repente ve una mano que se le pega en la cabeza 그럼 또 잠을 깨게 돼요. y se despierta. 사랑한 사람과 함께 누워 있는데 왜 그게 귀찮죠? Uno está durmiendo con la pareja que está amando y lo tiene al lado, pero ¿por qué se siente incómodo eso? 그는 이 세상의 인간적인 사랑은 계속될 수가 없는 겁니다. Porque el amor de este mundo entre personas no es eterno, es temporal. 그런데 여러분, 새벽 2시에 일어나서 무릎 꿇고 기도합니다. Pero uno a las 2 de la mañana se levanta, se arrodilla y ora a Dios. 주님께 기도합니다. Ora al Señor. 하나님께 기도합니다. Ora a Dios. 주님이 귀찮아하실까요? ¿Creen que a Dios le va a molestar que a las 2 de la mañana lo hayan despertado, que estén orando? Anytime. El Señor dice, en todo momento estoy dispuesto. 내가 주님을 향한 사랑이 식어지는 것이지 주님이 나를 향한 사랑은 절대 식어지지 않습니다. El amor que yo tengo hacia el Señor es lo que se enfría, pero el Señor que tiene el amor hacia mí nunca se enfría y siempre está dispuesto. 때로는 고민 때문에 잠을 못 잘 때도 있어요. Hay veces que uno por preocupaciones no puede dormir 온종일 기도할 때가 있습니다. y que toda la madrugada está orando al Señor. 주님은 귀찮아하실까요? Al Señor le va a molestar que estén toda la madrugada orando. 주님은 언제든지 나를 위해서 스탠바이 하고 계시는 El 거예요. Señor siempre está ahí preparado y dispuesto para cualquier cosa que le pidamos. 왜요? ¿Por qué? 나를 사랑하시기 때문입니다. Porque me ama. 우리가 예수님의 십자가에서
주님의 사랑을 깨닫습니다. Nosotros en la cruz de Jesucristo conocemos ese amor de Dios. 저는 어렸을 때 교회를 다녔습니다. Yo de niño iba a iglesias 하나님은 사랑이시다. 이 말을 너무 많이 들었어요. y muchas veces escuché Dios es amor, Dios es amor. 그런데 왜 하나님이 사랑이실까 이해하지 못했어요. Pero no entendía por qué la gente decía que Dios es amor. 왜 하나님은 사랑이신데 나는 이렇게 고통 속에 살고 있을까 생각을 Y 했습니다. pensaba, ¿por qué la gente dice que Dios es amor, pero por qué yo sufro en la vida? 왜 하나님은 사랑이신데 이 세상에 고통받는 사람은 이렇게 많을까 생각했습니다. Y si Dios es amor, ¿por qué hay tanta gente que vive sufriendo? 그런데 주님의 십자가에서 하나님의 사랑을 깨달았습니다. Pero en la cruz de Jesucristo conocí el amor de Dios. 자, 주님이 나를 얼마나 사랑하셨습니까? ¿Cuánto fue el amor que Dios tuvo hacia mí? 주님이 나를 얼마나 사랑하셨어요? ¿Cuánto fue el amor que Dios tuvo hacia ustedes? 그 뒤로 이제 됐다라는 생각을 가졌어요. Cuando conocí ese amor dije, ya estoy completo. 아, 사랑이 여기에 있었구나. Y dije, 그걸 알았습니다. ahí está el verdadero amor. 우리가 이 세상의 눈을 돌리면은 늘 부족함을 느끼게 돼 있습니다. Cuando uno pone los ojos al mundo, siempre siente que algo le está faltando. 세상 것은 아무리 내 마음에 채워도 부족합니다. Aunque uno quiera llenar con cosas del mundo, eso no le va a satisfacer nunca. 그런 우리에게 완전한 사랑이 찾아왔습니다. Pero un día a cada uno de nosotros nos llegó ese perfecto amor de Dios. 그게 주님의 사랑인 거예요. Y ese es el amor de Dios. 예. 여러분, 이제 80세가 된 모세가 주님의 일을 해야 됩니다. A los 80 años ahora Moisés tiene que trabajar para el Señor. 모세의 삶을 생각해 보세요. Piensen ustedes la vida de Moisés. 이스라엘 백성은 그 엄청난 이적과 기적을 경험하고 이집트를 건너 나왔습니다. El pueblo de Israel pasó por muchas experiencias, milagros, de haber pasado por todo el desierto y luego llegar a la tierra de Canaán. 언제 원망했습니까? Pero ellos, sin embargo, cuando salieron de Egipto, ¿cuándo se quejaron? 그들은 홍해바다 앞에서 원망했어요. Pasaron por todo ese milagro de haber cruzado el Mar Rojo. Al haber cruzado empezaron a quejarse. 그들 눈에는 하나님이 보이지 않습니다. ¿Por qué? Se olvidaron de ver a Dios, lo que el Dios ha hecho por ellos. 모세만 보이는 거예요. Solamente vieron a Moisés olvidándose de Dios. 야, 이집트에 매장지, 그러니까 무덤이 없어서 우리를 여기까지 데려와서 죽이려고 하느냐 원망했습니다. Se quejaron y le dijeron a Moisés que no había tumbas ahí, sepulturas en Egipto para que nos traigas aquí al desierto y muramos aquí. 하나님은 그들을 홍해바다를 갈라서 통과하게 하셨어요. Dios hizo dividir el Mar Rojo y les hizo pasar por ese mar. 자, 홍해바다를 가를 정도의 능력을 보여주셨다면 믿음이 있어야 될 거 아니에요. Si ellos vieron con sus propios ojos el poder de Dios de haber cruzado, haber dividido ese mar, tenían que haber tenido gran fe ellos que vieron eso. 홍해바다 통과하고 며칠 만에 하나님 또 모세를 원망했습니까? Después de que haber cruzado ese Mar Rojo, ¿a cuántos días empezaron a quejarse? 며칠 만에요. ¿A cuántos días empezaron a 그래도 quejarse? 홍해바다가 갈라졌으니까 한 몇 달은 견뎌야죠. Uno dice, no, si vieron ese gran milagro de haber visto el mar dividido, unos meses tienen que durar esa fe, ¿o no? 3일 만에 원망했습니다. Pero solo pasó 3 días, al tercer día se empezaron a quejarse. 그 쌓았던 물이 다 떨어진 거예요. ¿Por qué? Todo lo que habían traído de comida se había acabado. 그들은 먹을 물이 없다고 원망했습니다. Se quejaron porque no había agua para tomar. 그것도 하나님을 원망한 게 아니라 모세를 원망하는 거예요. Y no le quejaron a Dios, le quejaron a Moisés. 이제 시간이 좀 지났더니 먹을 게 없다고 원망하는 겁니다. Pasó un poco más de tiempo, se acabó la comida y se empezaron a quejar otra vez. 자, 모세는 하지만 그 말 안 듣는 이스라엘 백성을 40년을 하나님 앞에 인도하는 거예요. Pero aunque el pueblo de Israel se quejaba contra Moisés, 40 años estuvo Moisés guiándolos a ellos. 왜 모세는 포기하지 않을까요? ¿Por qué Moisés no se rindió? 왜? ¿Por qué? 그는 꺼지지 않는 주님의 사랑을 경험한 겁니다. Porque él había experimentado ese amor que nunca se apaga, el amor de Cristo, lo experimentó en él. 자기를 언제든지 불꽃 가운데 바라보시는 주님의 사랑을 경험한 거예요. Experimentó ese amor del Señor que es como llama de fuego y que no se apagaba nunca en él. 주님의 사랑을 알지 못하는 사람은 조금 신앙생활 하다가 사라져 버립니다. Gente que no conoce verdaderamente el amor de Dios lleva una vida cristiana por un tiempo y luego se apaga fácilmente. 우리가 이 자리에 있는 이유가 뭡니까? ¿Por qué estamos aquí nosotros presentes?
주님의 십자가입니다. por la cruz del Señor. 주님이 나를 얼마나 사랑하셨습니까? ¿Cuánto fue que el Señor me amó? 십자가에서 죽을 만큼 사랑하신 거예요. Me amó hasta entregar su propia vida en la cruz. 그 주님의 사랑이 나를 이곳까지 이끌어 온 겁니다. Y ese amor de Dios fue el que me ha guiado para estar aquí hoy. 그 주님의 사랑이 다른 영혼을 주님께 인도하는 힘을 줍니다. Y ese amor de Dios hace que yo guíe a otras almas hacia su palabra. 주님은 지금도 그 눈이 불꽃 가운데 나를 바라보고 계셔요. Y con ojos de llama de fuego, así todavía el Señor me sigue mirando a mí con ese amor. 자, 여러분, 주님의 눈은 불꽃 같다 말씀하셨어요. En la Biblia dice que los ojos del Señor son como ojos de llama de fuego. 자, 화날 때도 눈이 불꽃이죠. Cuando a veces se enojan las personas también se ven fuego, ¿no? En los ojos. 그런데 사랑할 때의 그 눈빛과는 비교할 수 없어요. Pero no se puede comparar a cuando el amor es fuerte, ese fuego que sale de los ojos cuando el amor es fuerte. 저도 이제 우리 애들이 있습니다. Yo también tengo mis hijos, 이제 벌써 대학생이 돼 버렸어요. ya son de universidad. 제가 대학생 애들이 둘이나 있다니까 안 믿는 분들이 많아요. Muchos hermanos no me creen que tengo 2 hijos de la universidad ya. 어디 뭐 대학생 1학년 같은 사람이 Porque a mí me ven a mí como de universidad, no como un joven, por eso no me creen que tengo hijos de la universidad. 죄송합니다. Disculpen, ¿no? 근데 저는 그 아이들을 통해서 하나님이 나를 바라보시는 눈빛을 알게 되었습니다. Pero yo mirando a mis hijos puedo ver cómo el Señor me mira a mí. 그 큰애를 낳았을 때입니다. Cuando nació mi primer hijo, 야, 이 세상에 이렇게 예쁜 애도 있나 할 정도였어요. dije, ¿cómo puede haber un niño tan hermoso? No creo que haya otro en este mundo, dije. 진짜 이쁘더라고. Muy hermoso era. 직장에 출근하기가 싫은 거예요. Y no quería ir a trabajar por eso. 어떻게 이렇게 좀 줄여가지고 호주머니에 이렇게 넣어갖고 가고 싶어. Quería hacerlo en miniatura para llevármelo en mi bolsillo al trabajo. 뭐 퇴근 시간이 기다려집니다. Y esperaba todo el día para llegar a la casa otra vez. 저만 그랬나요? Soy el único que experimentó eso, me imagino que ustedes también, ¿no? 그때 제가 알았어요. Y ahí yo lo comprendí yo. 왜 여섯째 날 하나님은 심히 좋았더라 말씀하셨을까? ¿Por qué en el 6º día, después de haber creado el hombre, el Señor dijo que grandemente era bueno a sus ojos? 하나님은 첫째 날, 셋째 날, 넷째 날 하나님 보시기에 좋았더라 표현하셨어요. Primer día, tercer día, cuarto día, después de haber creado cada cosa, el Señor dijo que era bueno a sus ojos. 마지막 여섯째 날 사람이 창조한 그날에는 하나님의 보시기에 심히 좋았더라. Pero en el 6º día, después de haber creado el hombre, el Señor dijo que era muy bueno a sus ojos. 심히 좋았더라. Era muy bueno y no era bueno solo. 왜 여섯째 날은 하나님이 심히 좋았더라 ¿Y 표현하실까요? por qué lo expresó de esa manera en el 6º día que era muy bueno para sus ojos? 그 하나님의 사랑의 대상이 생겨난 날입니다. Porque es el día que creó a la pareja para dar todo ese amor. 자, 여러분, 우리는 사랑하는 사람을 만났을 때 이 사람과 만나면 내가 행복해질 거라는 허상을 가지고 결혼하게 됩니다. A veces uno cuando se encuentra con una persona, uno se imagina, con esta persona voy a ser la mujer o el hombre más feliz del mundo y se casa. 만약 내가 이 사람 만났는데 이 지긋지긋한 고생을 한다 하면은 그 사랑 하겠어요, 안 하겠어요? Pero si uno se encuentra con una persona y dice, con este si me caso, si me caso con esta persona, voy a sufrir, ¿se casarían ustedes? 자, 그 고통을 미리 알았다면 이 사랑 만나지 않았을 겁니다. Si uno supiera lo que va a pasar en el futuro, de que va a sufrir con esa persona, no se encontraría de un principio con la persona. 우리는 미래를 알지 못하기 때문에 행복할 거라는 허상을 가지고 결혼하는 거예요. Pero como uno no conoce el futuro, lo que va a pasar, pensando que uno va a ser feliz con esa persona, se casa. 자, 그런데 주님은요. Pero el Señor, 주님은 나를 사랑하면 십자가에 죽어야 된다는 걸 아셨을까요? 모르셨을까요? el Señor que me creó y tanto me amó y por eso me ha creado, ¿sabía Él que iba a morir también por mí después de miles de años? 자, 주일 아침에 정신을 바짝 차리셔야 돼요. Domingo, sé que a veces es no cansado un domingo en la mañana, pero tenemos que estar bien despiertos. 지금 뭔 질문을 하는지를 모르는 사람도 있어요. Quizá hay algunos hermanos que se hayan perdido la pregunta Ya. que hice. 주님은 나를 사랑하면 자신이 십자가에 피 흘려 죽어야 된다는 걸 알고도 사랑하셨을까요? 안 하셨을까요?
El Señor cuando me creó sabía que iba a ser su pareja de amor, pero a la vez sabía que por ese amor Él tenía que morir por mí. Pero Él sin embargo, ¿lo hizo o no lo hizo? 온몸이 갈기갈기 찢어지고 뼈가 드러날 정도로 고통을 받아야 된다는 걸 알면서도 그 사랑을 시작하신 겁니다. Él sabiendo que iba a padecer por mí, sin embargo, sabiendo el futuro, sin embargo, Él me siguió amando. 왜요? Y escogió ese camino, ¿por qué? 주님이 나를 사랑하셨습니다. Porque ahí se muestra el amor verdadero de Dios. 우리는 그 이유를 알지 못해요. Nosotros, sin embargo, a veces no sabemos. 예. 저도 저희 애가 저한테 이런 질문을 했습니다. Una vez mi hijo me preguntó, 아빠, 하나님은 왜 우리를 위해서 죽으셨냐고. ¿por qué el Señor murió por nosotros? 그럼 우리를 사랑하셨기 때문이라고 Y 대답했습니다. yo le respondo, porque nos amó. 그럼 왜 우리를 사랑하셨냐고. ¿Y por qué entonces nos amó? 제가 대답을 못 하겠는 거예요. Y no sabía yo qué responderle. 왜 주님은 우리를 사랑하셨죠? ¿Por qué el Señor nos amó? 하나님은 우리를 왜 사랑하셨죠? ¿Por qué Dios nos amó? 자기가 십자가에 죽을 걸 알면서도 하나님은 그 사랑을 시작하셨습니다. Él sabiendo que después de miles de años iba a morir por ese amor, ¿por qué comenzó ese amor con nosotros? 왜요? ¿Por qué? 단지 하나님은 사랑이시다. 그 이유 하나밖에 없습니다. La única causa es porque Dios mismo es amor. 그 예수 그리스도의 사랑이 아니고는 절대 우리는 주님의 사랑을 깨닫지 못합니다. Sin ese amor de Jesucristo y el sacrificio que hizo Jesucristo, es imposible conocer ese amor de Dios. 어떤 사람이 이렇게 생각합니다. Algunos dicen así, 아, 나는 주님을 사랑합니다. yo amo a Dios, 왜냐하면 주님은 내 기도를 들어주시기 때문입니다. porque Él concede lo que yo le pido. 그런데 때로는 주님이 그 기도의 응답을 아주 길게 가져가실 때도 있어요. Pero hay veces que Dios tarda en responder la oración de uno. 내 마음에서 그 기도의 응답을 받지 못할 때도 있습니다. Y hay veces que Dios no le está respondiendo al momento las peticiones de uno. 나는 주님을 사랑합니다. Y uno dice, yo amo a Dios, 왜냐하면 주님이 내 사업을 잘 도와주시기 때문입니다. porque Dios me está ayudando en todos los negocios que hago. 나는 주님을 사랑합니다. Yo amo a Dios, 왜냐하면 주님이 나에게 많은 것을 주셨기 때문입니다. porque Dios me dio muchas cosas. 그런데 주님이 안 주실 때도 있어요. Pero hay veces que tampoco Dios no siempre da todo. 사도 바울처럼 주님 때문에 매를 맞고 그 일들이 다 잘 되지 않을 때도 있습니다. Como el apóstol Pablo, no siempre él le fue bien en la vida, sino que también padeció por el Señor. 그런데도 사도 바울은 그 주님을 향한 사랑이 변하지 않았습니다. Aún habiendo padecido por el Señor, sin embargo, nunca se enfrió el amor que él tenía hacia el Señor. 왜 그러죠? ¿Por qué? 눈이 불꽃 같은 예수 그리스도입니다. Porque los ojos del Señor, el amor del Señor son como llamas de fuego. 그 불이 타지만 사라지지 않는 거예요. Es un fuego que quema, que está quemando, pero que no se consume. 우리는 그 주님의 사랑을 우리 마음속에 늘 품어야 됩니다. Y por eso siempre tenemos que tener presente ese amor que recibimos. 거기에서 눈을 조금만 돌리면 이 세상 것에 대한 괴로움과 어려움들이 찾아오게 돼 있어요. Porque si uno desvía los ojos de uno del amor de Dios y lo pone en las cosas del mundo, empiezan los sufrimientos y las aflicciones. 주님의 사랑에 포커스하지 않으면 사람의 사랑에 포커스하게 됩니다. Si uno no se enfoca en el amor que recibió el Señor, se tiende a enfocar al amor humano, humanamente. 구원받았는데도 여전히 부족함을 느낍니다. Y que aunque uno es salvo, siente que siempre le está faltando algo. 구원받았는데도 여전히 교회 안에서는 자기를 알아주는 사람을 찾습니다. Y aunque uno todavía es salvo, sin embargo, quiere que la gente lo reconozca y que no sea Dios quien lo reconozca a uno. 그래서 자기하고 마음 맞는 사람들끼리 모이는 거예요. Y solamente se junta con la gente que le reconoce y que le cae bien. 그 안에 주님의 사랑이 있을까요? ¿Ahí de verdad habrá amor de Dios? 입술뿐입니다. Es solo por labios. 우리 모두 다 주님만을 사랑해야 됩니다. Todos nosotros no tenemos que amar a la gente por condición humana, sino hay que amar solo a Dios. 왜요? 주님이 나를 사랑하셨기 때문에. ¿Por qué? Porque Dios fue el que me amó a mí. 주님이 나를 향한 사랑은 식지 않습니다. Y el amor que Dios me ha dado no se enfría 꺼지지 않습니다. y no se apaga. 그리고 그 주님은 나와 그 사랑을 나누기를 원하십니다. Y el Señor quiere compartir ese amor con cada uno. 주님은 나를 위해 십자가를 지셨습니다. Él tomó la cruz por mí. 이제 구원받은 그리스도인은 그 주님의 사랑에 이끌려 자기의 십자가를 지게 되는 겁니다. Y cada cristiano salvo ahora, tomando su propia cruz, debe seguir ese camino.
우리 누가복음 9장입니다. Vamos a ver en San Lucas, capítulo 9. 누가복음 9장 San Lucas 9, 23절입니다. 9:23. 또 누가복음 9장 23절 San Lucas 9, versículo 23. 누가복음 9장 San 23절입니다. Lucas 9, 23. 또 무리에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 자, 주님을 따라가려면 주님을 사랑해야 되는 겁니다. Si uno quiere seguir al Señor, primero debe amar al Señor. 먼저 주님이 나를 얼마나 사랑하셨는지를 깨달아야 되는 겁니다. Primero uno debe conocer cuánto el Señor me amó primero a mí. 그 사람은 주님을 사랑하게 돼 있습니다. Y la persona que conoce ese amor de Dios primero puede amar a Dios. 그래서 주님을 따라가는 거예요. Y va a seguir al Señor. 먼저는 자기를 부인합니다. Y primero por eso que hace, se niega a sí mismo el que conoce ese amor. 그리고 날마다 제 십자가를 지는 겁니다. Y luego va a tomar la cruz cada día. 예, 여러분 가끔 십자가 지는 거는 누구나 다 해요. Tomar la cruz, de vez en cuando todos lo hacemos. 가끔 주님을 위해서 고통받는 건 누구나 다 합니다. De vez en cuando sufrir, padecer por el Señor, todos lo hacemos. 주님은 뭐라고 하셨어요? Pero ¿qué dijo el Señor? 날마다 Cada día 제 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라. tome su cruz cada día y sígame. 모세는 피할 수 없는 길을 40년을 살아야 됐습니다. Moisés era un camino que el Señor le estableció y 40 años vivió en ese camino. 이스라엘 백성을 인도하는 일을 포기해서는 안 되는 일입니다. Y él no podía rendirse, aún habiendo padecido, no se había rendido en ese camino. 그 일은 너무나 큰 일이었습니다. Porque la obra que el Señor le recomendó a Moisés era una obra importante. 그런데 모세는 포기하지 않았어요. Y aún habiendo dificultades, Moisés no se rindió en el camino. 왜 그랬을까요? ¿Por qué? 주님의 사랑을 깨달았기 때문에. Porque conoció el amor del Señor. 우리 누가복음 14장입니다. Vamos a ver en San Lucas 14. 누가복음 14장 San Lucas 14, 26절입니다. versículo 26. 무릇 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 및 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 나의 제자가 되지 못하고 Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. 자, 여러분 이 말씀을 받을 수 있습니까? ¿Ustedes realmente pueden decir amén a esta palabra? 내게 오는 자가 자기 부모를 미워하라는 겁니다. Aquí dice, si alguno viene a mí, que aborrezca a su padre, 자기 부인을 mi워하라는 겁니다. que aborrezca a su mujer, 형제나 자매를 미워하라는 거예요. que aborrezca a sus hermanos y hermanas, 자기 목숨까지 미워하라는 거예요. y también aborrecer su propia vida. 할 수 있어요? ¿Sí lo pueden hacer ustedes? 할 수 있습니까? ¿De verdad lo pueden hacer? 자, 여러분 구원 받으신 분들이에요? ¿Ustedes de verdad son salvos? 주님 따라가시는 분들이에요? ¿Son gente que entonces que siguen al Señor? Answer me please. ¿Sí puede responderme? 주님 따라가시는 분들이에요? ¿Son ustedes personas que siguen al Señor o no? 자, 부모를 미워하랍니다. Entonces dice aquí que aborrezca a sus padres, 자기 아내를 que 미워하랍니다. aborrezca a su mujer, 자기 가족을 que 미워하랍니다. aborrezca a su familia. 실제 있었어요. ¿De verdad? 어떤 분은 이 말씀을 제가 가르치는데 Esto es algo, un hecho real que ocurrió. 이 성경을 덮어버리는 거예요. Le estaba enseñando esta palabra y cuando le dije este versículo tapó la Biblia, la 아니, cerró. 내 가족을 미워하라고요? ¿Cómo me está diciendo que yo aborrezca a mi familia? 주님 너무 하시는 거 아닙니까? ¿No es exagerado eso lo que está diciendo el Señor aquí? 어떻게 생각하십니까? ¿Qué creen ustedes? 어디 옆에 가족들이 혹시 계세요? Tienen familiares al lado, ¿no? 자, 미워하는 눈빛을 한번 A 봐보실래요? ver, con ojos de aborrecimiento mírenlos, a ver. 자, 왜 주님은 이것을 요구하실까요? Pero ¿por qué pide esto el Señor en la palabra? 이게 만약에요, 주님의 사랑을 깨닫지 못하고
이 말씀을 받으면 문제가 돼 버려요. Una persona que no conoció el amor de Cristo y lee este versículo va a ser de gran problema para esa persona. 그런데 주님의 사랑을 깨달은 사람은 이 말씀을 이해하게 되는 겁니다. Pero una persona que conoció el amor de Dios entiende esta palabra a qué se refiere. 이 세상 그 어떤 것도 Que más que cualquier cosa de este mundo, 내 사랑의 대상이 될 수 없다는 걸 알게 됩니다. uno sabe que ni la familia puede ser la persona a quien uno debe amar al 100%, que solamente es Dios. 사랑은 1대1입니다. El amor es uno a uno, es. 맞죠? ¿Sí o no? 자, 여러분, 만약 여러분 남편이요, 나도 사랑하고 옆집 여자도 사랑하면 뭐 말이 돼요? Si, por ejemplo, su mujer, digamos, ¿no? O su esposo aman a ustedes, pero también aman al vecino y a la vecina. ¿Está bien decir eso? 아, 우리 남편은 나를 너무 사랑해요. Oh, mi marido a mí me ama. 아, 나한테 밥도 해주고요. Me cocina, 선물도 사다 me 주고요. da regalos. 그런데 우리 남편은 사랑이 너무 많은 사람이에요. Y es un hombre que está lleno de amor. 옆집 여자에게도 그렇게 합니다. Porque está tan lleno de amor que comparte ese amor con la vecina. 어떻게 된 거예요? O sea, ¿qué problema hay ahí? 그게 사랑이에요? ¿Eso es amor de verdad? 그 사랑이 아닙니다. Eso no es amor. 사랑은 1대1입니다. El amor tiene que ser de una persona hacia otra persona. 주님은 나만 사랑했습니다. El Señor solamente me amó a mí. 이제 그 사랑을 깨달은 나도 주님만 사랑해야 되는 거예요. Y que el Señor me amó a mí. Si yo conocí ese amor que Dios tiene hacia mí, tengo que solamente amar a Él. 그 주님의 사랑을 깨달은 사람이 이제 주님의 일을 하게 되는 겁니다. Y la persona que ahora sí conoce ese amor de Dios puede hacer la obra de Dios. 이제 그것을 깨닫게 되는 거예요. Y ahora uno entiende esto. 아, 내 가족을 내가 지킬 수 없구나 알게 되는 거예요. Uno entiende, mi familia no está en mis manos. Dios tiene que cuidarlos. 내가 내 자녀를 지킬 수 있을까요? ¿Pueden ustedes cuidar de sus hijos de verdad al 100%? 내가 내 남편이나 내 아내를 지킬 수 있을까요? ¿Pueden ustedes proteger a su pareja, a su marido y a su esposa al 100%? 내가 내 부모를 지킬 수 있을까요? ¿Pueden ustedes proteger a sus padres? 주님이 하신다는 걸 알게 됩니다. Ahora uno entiende que todo lo hace el Señor. 우리 각자는 주님을 사랑하는 거예요. Y que ahora uno solamente debe amar al Señor y Dios se hace cargo de toda la familia. 그래서 구원받은 그리스도인은 주님을 사랑을 깨달은 사람입니다. Por eso el cristiano salvo es la persona que ha conocido ese amor de Dios. 그리고 주님을 사랑하게 되는 거예요. Y que ahora solamente ama a Dios. 우리 시편 40편 한번 보겠습니다. Vamos a ver en Salmos, 시편 capítulo 40편 40. 시편 40편입니다. Salmos 40. 시편 40편 16절. Salmos 40, versículo 16. 시편 40편 16절입니다. Salmos 40, versículo 16. 무릇 주를 찾는 자는 다 주로 즐거워하고 기뻐하게 하시며 주의 구원을 사랑하는 자는 항상 말하기를 여호와는 광대하시다 하게 하소서. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. 자, 여러분 주로 인해서 기뻐하게 되는 겁니다. Y uno ahora siente gozo por el Señor. 주의 구원을 사랑하는 자는 항상 말하기를 여호와는 광대하시다 하게 하소서. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. 예, 저도 이제 구원받은 지 벌써 이제 30년이 돼 갑니다. Ya pasaron 30 años que recibí la salvación. 그런데 처음 주님 만났을 때 그 사랑보다 지금의 사랑이 더 커요. Pero en realidad el amor que yo recibí cuando recibí la salvación, ahora el amor que siento es mucho mayor que esa primera vez. 예. 제 아내를 만난 것도 지금 20 몇 년이 지났습니다. Ya pasaron como 20 y algo de años cuando de que me casé con mi esposa. 우리 아내가 이 자리에 없으니까 말해도 되겠네요. Como no está ahora presente, creo que lo puedo decir ahora. 처음 만났을 때 사랑이 더 커요. En realidad, el amor de cuando la vi la primera vez es mucho mayor que la de presente. 주님의 사랑은 시간이 흐를수록 더 커집니다. Pero el amor de Dios es lo contrario. Con el correr del tiempo engrandece más ese amor. 세월 지나갈수록 의지할 것뿐이라는 걸 알게 됩니다. Con el correr del tiempo se da cuenta que en el único que puede uno confiar es solo Dios. 주님 사랑밖에 없다는 걸 알게 됩니다. Y uno sabe que el verdadero amor solamente está en Dios. 주님의 사랑은 나를 향해서 불꽃같이 타오르고 있습니다. Porque el amor de Dios está realmente ardiendo fuertemente hacia mí.
시편 18편입니다. Vamos a ver en Salmo, Salmo 18, 1절입니다. versículo 1. 시편 18편 1절. Salmo 18, versículo 1. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. Leemos juntos. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. 나의 힘이 되신 여호와여, 내가 주를 사랑하나이다. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. 다윗도 주님의 사랑을 깨달은 사람입니다. David también era alguien que conoció el amor de Dios. 그리고 그의 삶 속에 주님이 늘 힘이 되셨다는 걸 알게 Y él 되었습니다. supo que en toda su vida el Señor fue la fortaleza de él. 그래서 다윗도 주님을 사랑하게 되었습니다. Y por eso él pudo amar también a Dios. 여러분, 우리가 주님의 사랑을 깨달았다면 당연히 주님을 사랑하는 것은 당연한 일입니다. Si uno ha conocido el amor del Señor, es algo natural de que ahora uno tienda a amar a Dios. 주님의 눈은 불꽃같이 빛나고 있습니다. Los ojos del Señor brillan como llama de fuego. 우리 요한계시록 2장을 다시 보겠습니다. Vamos a volver a Apocalipsis capítulo 2. 요한계시록 2장입니다. Apocalipsis capítulo 2, 18절입니다. versículo 18. 계시록 2장 18절. Apocalipsis capítulo 2, 18. 두아디라 교회의 사자에게 편지하기를 그 눈이 불꽃 같고 그 발이 빛난 주석과 같은 하나님의 아들이 가라사대. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto. 자, 예수님의 눈은 불꽃과 같습니다. Los ojos del Señor Jesucristo son como llama de fuego. 그리고 그의 발은 빛난 주석과 같다 Y 말씀하셨어요. también dice sus pies semejantes al bronce bruñido. 자, 주석은 심판을 말하는 겁니다. El bronce representa juicio. 이스라엘 백성들에게 하나님이 성막이라는 걸 주셨습니다. Al pueblo de Israel Dios le dio lo que es el tabernáculo. 그 번제단은 노수로 만들었어요. El holocausto, el altar del holocausto está hecho de bronce. 그것은 하나님의 심판을 말하는 Y 겁니다. representa ese lugar el juicio. 이스라엘 백성이 하나님을 원망할 때가 있었습니다. Hubo un tiempo que el pueblo de Israel se quejó contra Dios. 하나님이 불뱀을 보내서 그들을 물려 죽게 했습니다. Dios envió serpientes para que los atacaran. 그때 하나님은 그 노수로 그 뱀을 만들어서 쳐다보면 산다 Y 말씀하셨습니다. Dios les dio de cómo pueden salvarse de la serpiente, era que tenían que hacer un asta y ahí poner una serpiente de bronce y si miraran de esa serpiente iban a vivir. 이 노은 심판을 말하는 겁니다. Bronce representa juicio. 주님이 나를 대신해서 심판받으신 것을 말씀하는 겁니다. Representa el juicio que recibió el Señor Jesucristo por mí. 모세가 롯뱀을 매달았듯이 예수님이 십자가에 달리실 것을 말하는 겁니다. Estaba indicando que como la serpiente de bronce iba a ser ahí alzado arriba, así iba a ser colgado Jesucristo en la cruz. 그리고 또 노수로 만든 게 있어요. También hay otra cosa que fue hecho de bronce. 그 제사장이 성소에 들어갈 때는 이 노수로 만든 큰 대야에서 몸을 씻었습니다. Antes de entrar al tabernáculo, el sacerdote, había una fuente de agua y eso estaba hecho ahí, esa fuente de bronce, y ahí se tenía que lavar antes de entrar al tabernáculo. 그 노 대야는 특별한 재료로 만들었어요. Pero ese bronce estaba hecho de un material especial. 우리 출애굽기 38장을 보겠습니다. Vamos a ver Éxodo 출애굽기 38장. 38. 출애굽기 38장입니다. Éxodo 38. 출애굽기 38장입니다. Éxodo 38. 8절입니다. Versículo 8. 그가 노수로 출애굽기 38장 8절. Éxodo 38, 8. 그가 노수로 물두멍을 만들고 그 받침도 노수로 만들었으니 곧 회막문에서 수종드는 여인들의 거울로 만들었더라. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. 자, 이 물두멍에 물을 담아놓고 몸을 씻고 하나님 앞에 나아가야 되는 겁니다. En esta fuente hecho de bronce, de ahí había agua, entonces tenían que lavarse con esa agua y entrar al tabernáculo. 그런데 그 물두멍은 여인들의 거울로 만들었다 돼 있어요. Pero aquí dice, esa fuente de bronce y su base de bronce estaba hecho de los espejos de las mujeres que usaban en ese lugar. 이때 당시에는 지금 우리가 보는 이런
유리로 된 거울이 없었습니다. En este tiempo el espejo no es el espejo que hoy en día uno ve de vidrio, 이 놋을 아주 빛나게 만드는 거예요. sino estaba hecho de bronce, pero estaba bien tallado y brillaba ese bronce. 그 여인들은 그것을 거울로 썼습니다. Y las mujeres en ese tiempo, ese bronce ellos lo utilizaban como espejo. 자기들이 쓰던 그 거울을 들여서 물두멍을 만든 거예요. ¿Qué hacían? Entregaban esos espejos que tenían de bronce y con eso se hacía esa fuente. 자, 우리가 신앙생활 하는 데 있어서 가장 어려운 조건이 뭐든가요? Cuando uno lleva la vida cristiana, ¿qué es lo que más se le dificulta a ustedes? 예, 신앙생활에 가장 방해가 되는 게 뭐든가요? ¿Qué es el mayor obstáculo que ustedes tienen en la vida cristiana? 내 자신일 때가 많습니다. La mayor parte es uno mismo. 내 생각일 때가 많아요. Pensamiento de uno es el mayor obstáculo. 내 경험일 때가 많습니다. Experiencias de uno son mayor obstáculo. 우리가 신앙생활을 언제 주님 앞에 발을 씻습니까? ¿Cuándo uno se lava los pies en la vida cristiana? 더럽다는 걸 알아야 씻을 거 아니에요. ¿Cuándo se va a lavar? Cuando se da cuenta que está sucio. 우리가 주님 앞에 나아갈 때는 내가 어떤 존재인지를 깨달아야 됩니다. Uno cuando se acerca al Señor, uno tiene que saber en qué condición, quién es uno para acercarse al Señor. 예수님의 발이 빛난 주석입니다. Los pies del Señor son como ese bronce bruñido. 우리는 예수님을 통해서 나를 비춰보게 되는 겁니다. Y por medio de Jesucristo uno tiene que reflejarse a uno mismo. 어떻게 비춰봐야 ¿Y 됩니까? cómo se refleja? 어떻게 해요? ¿Cómo? 그 발이 빛난 주석과 같은 예수 그리스도입니다. Jesucristo que dice que sus pies son como bronce bruñido. 주님을 통해 나를 비추려면 어떻게 해야 Y 됩니까? para uno reflejarse a uno mismo por medio del Señor Jesucristo, ¿cómo tiene que hacer? 주님의 발이 주석입니다. Dice que los pies del Señor Jesucristo son como bronce bruñido. 주님을 통해 나를 비춰야 가장 정확하게 보는 겁니다. Uno tiene que reflejarse por medio de Jesucristo la vida de uno para ver en qué condición está uno. 자, 어떻게 해야 되죠? Pero ¿cómo hay que hacerlo entonces? 주님 발 앞에 엎드려야 됩니다. Postrarse delante del Señor, delante de los pies del Señor. 주님 발 앞에 엎드리지 않으면 절대 자기 자신을 발견하지 Si 못합니다. uno no se postra y no se arrodilla delante de los pies del Señor Jesucristo, uno nunca va a saber en qué condición está. 예. 교회는 주님 앞에 엎드리는 사람이 모여 있는 곳입니다. La iglesia es la gente que está reunida, gente que se postra delante del Señor. 자, 주님의 얼굴이 노시였으면 서서 나를 볼 수 있었을 거예요. Si el rostro, la cara del Señor Jesucristo hubiera hecho de bronce bruñido, estando uno parado, podía mirar el rostro del Señor. 그런데 주님의 발이 빛난 주석과 같다고 그랬어요. Pero ahí no dice que fue su cara, sus pies son bronce bruñido, dice. 자, 어떻게 해야 나를 봅니까? Y para uno entonces mirarse a uno mismo, ¿qué tiene que hacer para llegar a los pies? 주님께 납작 엎드려야 됩니다. Tiene que postrarse, ir al suelo para estar reflejando con los pies del Señor Jesucristo a uno mismo. 그러지 않으면 나를 볼 수 없어요. Porque si uno no va hasta los pies del Señor, no puede mirarse a uno. 우리가 주님께 엎드리지 않기 때문에 내 생각으로 살아가는 겁니다. Porque uno no se arrodilla ante los pies del Señor Jesucristo, por eso vive según su propio pensamiento. 하나님 말씀을 의지하는 게 아니라 자기 경험을 의지하는 거예요. Y no se apoya y confía en la palabra de Él, sino en su propia experiencia. 자기 자신이 어떤 모습인지를 보지 못하는 겁니다. Y como no se arrodilla ante los pies del Señor Jesucristo, no sabe en qué condición está. 자, 여러분, 우리 주님이 그 눈이 불꽃 같고 그 발이 빛난 주석과 같은 예수 그리스도라는 것을 꼭 깨달으셔야 됩니다. Tenemos que sí o sí entender que los ojos del Señor son como llama de fuego y que los pies del Señor son semejantes a bronce bruñido. 자, 우리 형제자매님들 주님의 사랑을 늘 잊지 마시길 바랍니다. Y espero que ustedes siempre vivan recordando ese amor de Dios. 우리 함께 기도하겠습니다. Vamos a orar. 사랑과 은혜가 충만하신 하나님 아버지, 우리를 구원해 주신 은혜 감사드립니다. Dios Padre, lleno de amor y gracia, gracias por habernos salvado. 주님, 우리를 위해서 십자가의 고난 받으신 것을 기억합니다. Recordamos que tú has muerto en la cruz por nosotros. 모든 수치를 받으신 것을 기억합니다. Y recordamos todo el dolor, sufrimiento que has padecido por nosotros. 이제 우리도 주님을 쫓아가기를 원합니다. Y ahora queremos nosotros seguir ese camino. 주님 앞에 늘 겸손한 모습과 또 주님의 사랑에 의지하여 살아가는 모습으로 주님 앞에 서기를 원합니다. Deseamos seguir con humildad y apoyándonos en ese amor tuyo y queremos siempre estar con esa humildad ante ti. 계속해서 주님
복음 증거하다가 주님 만날 수 있도록 도와주옵소서. Ayúdanos a poder seguir predicando tu evangelio hasta tu encuentro. 우리의 나머지 모든 삶이 주님 앞에 더욱 드려지는 삶이 되기를 간절히 원합니다. Que vivamos una vida dispuesta, entregada para ti. 우리를 사랑하시는 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, quien nos ama. 아멘. Amén.